so you can see here question number 16D. Here, a retailer hired a room in a shopping mall. It Rs 45,000 rent per month. Okay, it Rs 45,000 rent per month and started a business of garments. यहाँ चाहिँ एउटा रिटेलरले शपिङ मलमा एउटा रुम चाहिँ भाडामा लिएको छ भन्ने खोज है। एउटा अब रुम चाहिँ भाडामा लिएको छ, कसरी भाडामा लिएको छ त Rs 45,000 per month है त। उले 45,000 रुपैयाँ तिर्ने गरेर 45,000 रुपैयाँ पर मन्थ को पर्ने गरेर उले के लिएको छ त भाडामा लिएको छ। And started a business of garments र garments को business start गर्यो। He spent Rs 20 lakh to purchase different garment items in the first phase. र उले अब टोटल 20 लाख रुपैयाँ चाहिँ के गरेको छ त इन्भेस्ट गरेको छ। दैट इज द इन्भेस्टमेन्ट। उले खर्च गरेर गार्मेन्ट्स को आइटम्सहरु किनेको छ। and mark the price of each item 30% above the cost price. Cost price भन्दा 30% above उले चाहिँ mark price के गर्यो त के गरेको छ त fix गरेको छ। Then he allowed 10% discount. Then 10% discount is allowed, okay, on each item and sold to a customer. Okay, his monthly miscellaneous expenditure was Rs 15,000. उसको monthly miscellaneous expenditure भनेको चाहिँ 15,000 छ 1 month को। र the items of worth 10% of the investment remained as stocks after 2 months. यहाँ चाहिँ 10% भनेको अर्थ 20 लाख को 10% त उसको त्यति बराबरको सामान चाहिँ के छ त गार्मेन्ट्स चाहिँ स्टक छ भनेको त्यो बिक्री भएको छैन, त्यो चाहिँ एजिटेड छ। त्यही भएर अब हामीले यहाँ चाहिँ आफ्टर 2 months को कुरा गरिरहेको छ। 2 months सम्ममा हामीलाई यो सबै कुराहरु हेर्नु पर्यो है त। मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर पनि 2 month कै हेर्नु पर्छ। अनि अब त्यसपछि उसको रेन्ट पनि 2 month कै हेर्नु पर्यो, कति खर्च छ एक्सपेन्डिचर पनि हामीले हेर्नै पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ अब उसको इन्भेस्टमेन्ट को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ he spent Rs 20 लाख भनेको छ। अब 20 लाख उसको इन्भेस्टमेन्टमा हामीले काउन्ट गर्दैनौं, हामी चाहिँ के गर्छौं त यो उसको 10% लस, ओके, और 10% वर्थ को इन्भेस्टमेन्टलाई माइनस गरेर अनि मात्रै हामी त्यसलाई सीपी सपोज गर्छौं। खास त इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हुन्छ त सीपी हुन्छ। एक्चुअली द इन्भेस्टमेन्ट इज सीपी, तर यहाँ चाहिँ उसको इन्भेस्टमेन्ट टोटल के भएको छैन त, यहाँ बिक्री भएको छैन, यहाँ स्टक रहेको छ, बाँकी छ। त्यही भएर 20 लाख माइनस यो 10% अफ 20 लाख भनेको मात्रै त्यसपछि सीपी हुन्छ है। ओके, सो लेट्स सल्भ इट। अब यसमा प्रब्लम छ भने नाउ आई एम गोइङ टु सल्भ इट। ओके, ल okay, so you have already seen the question. So question number 16D, let's solve it. यसलाई हामीले सल्भ गरौँ। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले के छ त भन्दाखेरि यहाँ इन्भेस्टमेन्ट को कुरा छ है, टोटल इन्भेस्टमेन्ट। ओके, गार्मेन्ट्स को लागि हामीलाई के गिवन छ त टोटल इन्भेस्टमेन्ट गिवन छ। गार्मेन्ट्स मा व्हाट इज द टोटल इन्भेस्टमेन्ट दैट इज गिवन हियर। हेरौँ यसमा हामीलाई टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति छ त अल टोटल 20 लाख छ। ओके, so let's write here given ma total investment okay। अब हुन त यो इन्भेस्टमेन्ट भनेको सीपी त हुन्छ, तर यसलाई हामीले अहिले नै फर्मुलामा युज गर्नको लागि सीपी भएन यो। किन भन्दा यो लास्टमा हाम्रो जुन स्टक्स रहेको छ नि 10% स्टक्स हो, त्यसको कारणले यो यसलाई हामीले यही सीपी भन्न मिलेन है त। हाम्रो सीपी जुन यहाँ चाहिँ यो क्वेशनको लागि चाहिँ हाम्रो त्यसलाई यसलाई सिम्पली हामीले के सपोज गरौँ त CP1 सपोज गरौँ। जब यसमा हामीले त्यो 10% एक्सक्लुड गर्छौं त्यसपछि मात्रै त्यो हामीले फर्मुलामा युज गर्ने सीपी हुन्छ। सो लेट्स राइट अगेन हियर। यसलाई मैले अलिकति यताबाट लेखे टोटल इन्भेस्टमेन्ट। ओके, टोटल इन्भेस्टमेन्ट इज गिवन हियर। सो लेट्स सपोज इट इज CP1, त्यो भनेको RS कति छ त 20 लाख। ओके, RS 20 लाख, यू क्यान सी हियर त्यो टोटल भनेको कति छ त RS 20 लाख। ओके, सो टोटल इन्भेस्टमेन्ट CP1 इज इक्वल्स टु RS 20 लाख। अब यहाँ स्टक पनि रहेको छ नि त हामीलाई, ओके न, स्टक आफ्टर यो भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज अफ स्टक आफ्टर 2 months भनेको छ है। percentage of stocks, percentage of stock after 2 months।
Okay, after 2 months यो हामीलाई चाहिँ percentage of stock after 2 months भनेको 10% given छ. Okay, percentage of stock after 2 months भनेको 10% हो. यो भनेको यो यति 20 लाखको 10% चाहिँ स्टक नै बाँकी रह्यो 2 month पछाडी पनि त्यो चाहिँ स्टक नै बाँकी रह्यो भने यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त? अब त्यसो भए उसको हामीले इन्भेस्टमेन्ट एक्सक्लुडिङ स्टक. ओके, नाउ हामीले के लेख्नु पर्यो त? नाउ इन्भेस्टमेन्ट excluding stocks. इन्भेस्टमेन्ट एक्सक्लुडिङ स्टक्स भनेको अब यो चाहिँ हुन्छ हामीले युज गर्नुपर्ने सीपी. ओके, दिस इज द एक्चुअल सीपी. अब इन्भेस्टमेन्ट एक्सक्लुडिङ स्टक्स भनेको दैट इज सीपी. यो भनेको चाहिँ के हुन्छ? ओके, दिस विल बी CP1 minus 10% of CP1. किन भन्दा 20 लाखकै हो. ओके, 20 लाखको 10% स्टकमा बाँकी रह्यो. That's why CP1 minus 10% of CP1. Okay, so let's write. यहाँबाट लेखौं CP1 भनेको it is 20 lakh. Okay, CP1 भनेको 20 lakh. Then minus 10% of, we have to write here 20 lakh. Okay, 10% of 20 lakh. Oh, you 10% of 20 lakh minus गरिसकेपछि मात्रै then that will be CP. Okay, that's why this is 20 lakh. Okay, minus 10 divided by 100 into 1 2 3 4 5 6 zeros. Okay, so we can cancel here. अब यो 2 zeros ले 2 0 we can cancel. And we here it is 20 lakh. Okay, 20 lakh minus this one. Simply 1 0 you have to write more 0. Okay, 1 2 3 4 7 5 लेख्नु पर्यो. 1 2 3 4 5. Okay, अब 20 lakh मा यो 2 lakh हामीले separate गर्यौं भने we'll get here RS 18 lakh. 1 2 3 4 5. Okay, so we got here CP. अब CP थाहा भइसक्यो है. इन्भेस्टमेन्ट एक्सक्लुडिङ स्टक्स भनेको दैट इज सीपी. सीपी नाउ वी नो. अब क्वेशनमा के भनेको छ? अब यहाँ यस पछाडी सीपी थाहा भइसके पछाडी एन्ड मार्क द प्राइस अफ इच आइटम 30% अबोभ द कस्ट प्राइस भनेको छ. यो भन्नुको चाहिँ इच आइटम भनेर डोन्ट बी कन्फ्युज. इच आइटम भने पनि या टोटलमा 30% गरे पनि एउटै कुरा हो. ओके, इच आइटममा 30% बढी भन्नु र यो टोटल 18 लाखकै हामीले 30% बढी भन्नु, दैट इज द सेम थिङ. ओके, सो लेट्स फाइन्ड हियर मार्क्ड प्राइस. ओके, त्यसैले हामीले यहाँ चाहिँ अब मार्क्ड प्राइस के भनेको छ दैट वी आर गोइङ टु राइट हियर. मार्क्ड प्राइस MP is equals to CP plus 30% of CP. ओके, यहाँ भनेको के छ त? 30% above the cost price भनेको छ. 30% above the cost price. Okay, 30% above the cost price. Marked price भनेको that is 30% above the cost price. Okay, so here what we found here, marked price is it is 30% above the cost price that is given. Okay, so let's find then. Our marked price is 30% above the cost price. That means we can write here CP plus 30% of CP. We can write here CP plus 30% of CP. Okay, so what is CP? CP means, you can see here 18 lakh. CP means 18 lakh. 1 2 3 4 5 and then plus 30 divided by 100 into 18 lakh. Okay, so now let's cancel here 2 zeros. We can cancel here 2 zeros. Okay, so we got here 18 lakh. 18 lakh plus this is 18 3s are 54. Okay, 18 3s are 54. And then how many zeros you have to write? 1 2 3 4 4 zeros. Okay, that means we found here 5,40,000. अब हामीले mark price कति भयो त? In total what we found here mark price 18 lakh मा हामीले 5,40,000 एड गर्नु पर्यो.
That means we got here 23 lakh 40,000. Okay, we got here 23 lakh 40,000. So this is the marked price. We found here marked price. Okay, so marked price is 23 lakh 40,000. So what is other things given here? Discount 10% discount is given. So write here discount percent. Okay, discount percent. What is given here? Discount percent, that is the D percentage is equals to, in this question here it is given 10%. Okay, discount percent is given here 10%. So now let's write our discount percent. What we can find here? Then SP. Okay, now selling price. Okay, now we can find a selling price. Now selling price, you know the formula for selling price. Okay, so what is the formula for selling price? You know that one. Okay, what is the formula for selling price? Okay, can you tell me, Samresh? Samresh, are you listening? Minus discount percent of MP. Okay, good. Sir, that formula also we can use. Okay. So common formula. Let's write here MP minus discount percent of MP. MP minus discount percent of MP. Okay. So let's use this formula. MP minus discount percent of MP. So what is MP here? MP is 23 lakh 40,000. 23 lakh 40,000. Okay. Then minus. Discount percent means here it is 10%. So 10% of 23 lakh 40,000. Okay, 10% is of 23 lakh 40. Let's calculate. So we got here 23 lakh 40,000 minus 10 divided by 100. Okay, into 23 lakh 40,000. Okay, so two zeros we can cancel, and this is 23 lakh. Here, okay, here one more zero we have to write. Here it is 23400 and one more zero we have to write. Okay, that means 2,34,000 we have to subtract here. अब हामीले यसमा चाहिँ 2,34,000 subtract गर्ने. यहाँ total कति छ त? 23,40,000 छ भने यसमा चाहिँ हामीले what we have to subtract here? यो 2,34,000 मा हामीले 2,34,000 minus गरौँ. We'll simply get here 6,000 है. यसमा चाहिँ हाम्रो SP भनेको चाहिँ 21,06,000. So SP is 21,06,000 and CP is 18 lakh. And you know that here is a profit. Here हामीले expenditure लाई minus subtract नगरिकन आएको profit भनेको, that is the gross profit. So now find here gross profit. Okay. Again you can write here gross profit. Hey, gross profit, that is gross profit is equals to simply SP minus CP. Okay, so let's write here gross profit means SP minus CP. So let's calculate here minus CP is SP को value भनेको कति छ त? It is RS 21,06,000. Okay, 21,06,000 minus RS 18 lakh. Okay, so what we'll get here? अब यसमा चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त? 21 बाट हामीले 18 minus गर्दाखेरि we'll get here what we'll get? 3,06,000. 3,06,000. Okay, so let's calculate. Okay, 3,06,000. We'll get here 3,06,000. 3,06,000. That is the gross profit. Okay, this is the gross profit. अब अरु कुराहरु पनि लेखौ है. यसमा जस्तो 2 month को हामीलाई के छ त? Miscellaneous expenditure छ. 2 month को miscellaneous expenditure र 2 month को rent पनि छ. That we have to subtract. Then only we'll get here net profit. अब net profit को लागि चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्यो त? Let's see. अब त्यसपछि then only we'll get the net profit. Here अरु कुराहरु पनि छ. Here right here, what is here? Rent per month. Okay,
rent per month. Rent per month is equals to rent per month. Here it is given Rs 45,000. Rent per month is given here Rs 45,000. Okay, rent per month 45,000. Therefore, rent for 2 months. यहाँ त हामीलाई 2 months सम्मको क्याल्कुलेट गर्नु छ. Rent for 2 months is equals to then you know that our 2 ले multiply गर्नु पर्यो simply. Okay, let's multiply here 2 into 45,000. 2 into 45,000 means this will be 90,000. Okay, we got your rent for 2 months is 90,000. Okay, this is the expenditure. Our rent को यो भाडा तिर्नु पर्छ, that is the expenditure. Okay, अब यो simply यो directly net profit हुँदैन नि. यो हामीले किन भन्दा यसमा 2 month को त भाडा तिर्नु पर्यो र अर्को miss per month. Okay, again हामीलाई given के छ त miscellaneous expenditure. Miscellaneous expenditure per month. Okay, per month को हामीलाई given छ. Miscellaneous expenditure per month. Okay, what is given here? Rs 15,000. Okay, this is given here Rs 15,000. Miscellaneous expenditure per month भनेको Rs 15,000. Therefore, our 2 month को find out गर्नु पर्यो. Miscellaneous expenditure for 2 months. Okay, for 2 months हेर्दाखेरि चाहिँ we'll get here Rs 2 into 15,000. 2 into 15,000 means that will get here Rs 30,000. Okay, अब हामीलाई net profit. Okay, to find the net profit के गर्नु पर्यो त? Net profit भनेको gross profit minus your rent र miscellaneous expenditure. Okay, this we have to subtract. अब हामीले यो दुईटा कुरा subtract गरिसकेपछि मात्रै then we'll get the net profit. Okay, so let's find again net profit. Okay, let's write here net profit. अब हामीले net profit how to find here? Net profit को लागि okay, once look at here, net profit find out garna हाम्रो gross profit we have already found. Look at here, gross profit we have already found. यो gross profit मा हामीले minus rent for 2 month र miscellaneous expenditure for 2 month हामीले minus गर्दियौ भने then we'll get the net profit. किन भन्दा अब यो हामीलाई गार्मेन्ट्स मा आको प्रॉफिट, गार्मेन्ट्स लाई बेच्दाखेरि आको प्रॉफिट त 3,06,000 हो. अब यसमा अरु यो रेन्ट को तिर्नु पर्यो हुन्छ, किन भन्दा खर्च त हामीले घटाउनु पर्यो नि त. Okay, that's why rent for 2 month लाई माइनस गर्नु पर्यो, miscellaneous expenditure लाई पनि हामीले माइनस गर्नु पर्यो. Okay, so net profit हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त? To find the net profit you have to subtract here. Okay, gross profit बाट हामीले gross profit minus okay यो rent को expenditure, यो rent मा भएको expenditure र miscellaneous expenditure. Okay, so you can write here gross profit minus expenditure on rent. Okay, र फेरि minus के हो त? Miscellaneous expenditure. Okay, miscellaneous expenditure. So in this way we can write gross profit minus expenditure on rent र minus miscellaneous expenditure. Okay, हो यो हामीले minus गरेपछि मात्रै then we. So let's subtract here. Gross profit means that is 3,06,000. Okay, minus 90,000. Okay, then this is 30,000. So 8 ones, let's find it. We'll calculate around, then we'll get here net profit. Okay, our net profit, let's find here. We'll get 1,86,000. Okay, 1,86,000. So calculate it. Okay, मैले गरेको calculation mistake पनि हुन सक्छ. So check once, है. The mistake छ भने check गर्ने. This I got here 1,86,000. है, यसमा चाहिँ हाम्रो कति आयो त? 1,86,000. That is the net profit. तर हामीलाई सोधेको चाहिँ net profit percent हो.
Okay, we have to find their net profit percent. Again, net profit percent. Net profit percent. The formula for net profit percent is net profit divided by CP into 100%. Okay, so let's find net profit. 1,86,000 we have found, and CP that is 18 lakh. Okay, 18 lakh into 100 will get here 186 divided by 18 means we'll get here 10.33. Okay, this is the percentage. Here also we have to write here percentage. So this is our answer. Okay, यो नै हाम्रो answer हो. So you have to write it last. हामीले last मा के लेख्नु पर्यो त यसमा? What is asked? यहाँ सोधेको छ find his net profit or loss percent. Hence his net profit. Hence his net profit percent. His net profit percent is 10.33%. Okay, so in this way we can write, and we have completed this one.